हल्का एन 166 की आवाम को बहुत मुबारकबाद कि अपने कैदी नंबर 804 को जिसके लिए उन्होंने वोट डाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही उम्मीदवार, उनके नामजद उम्मीदवार आपकी बहन कमल शोजब हकीकत में एन 166 का इलेक्शन जीत चुकी है। उस बात की आपको भी मुबारकबाद और आपको किताबों में हराया गया, धांधली करके नंबर्स बदले गए, इलेक्शन के रिजल्ट्स को रोका गया। इलेक्शन कमीशन की अपने बनाए हुए एक्ट, इलेक्शन एक्ट जो उनका अप्रूव्ड एक्ट है, जिसके मुताबिक और इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो हिदायत थी कि रात को 10 बजे तक हर एक हलके को उनका रिजल्ट मिल जाएगा, उसकी जिस तरीके से इस हलके में धज्जियां उड़ाई गई हैं वो मेरे से ज्यादा मेरे तमाम मीडिया वाले भाई भी जानते हैं और इस हलके की आवाम भी जानती है। मैं चंद तफसीलात आपके पास रखूंगी, आपके सामने कुछ एविडेंसेस रखूंगी, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का वजह भी यही है क्योंकि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन जिस वक्त शुरू हुआ है 8:05 पे तमाम इंटरनेट और सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई, हमें बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया, पूरी दुनिया से पाकिस्तान का राब्ता खत्म कर दिया गया, हल्के से और हमारे जितने लोग हैं जो हमारे इलेक्शन की मशीनरी थी जो काम कर रही थी उससे हमें डिस्कनेक्ट कर दिया गया, और ये सर्विस बहाल हुई है कल सुबह जाके, जिस वक्त अभी उस वक्त तक भी मतलब तकरीबन मेरा ख्याल है 8:15 पे सर्विस वापस आना शुरू हुई, और उस वक्त भी मैं आरओ के ऑफिस में थी और मेरे साथ काफी सारे मेरे जो इलेक्शन एजेंट्स हैं वो भी साथ मौजूद थे और हम वहां पर इंतजार कर रहे थे कि हमें रिजल्ट मिल सकेंगे। उसके बाद हमारी जब लोगों से बातचीत हुई, हमारे उन पोलिंग एजेंट से हमने राब्ते किए जो पिछले 24 घंटे से हम जिनके साथ राब्ते में नहीं थे, तो फिर जो हमें कहानियां पता लगी हैं और जो हमें हकाइक पता लगे हैं और जो जुल्म और तशद्दुद की दास्तान जारी हुई है मजीद, वो मैं आपके सामने रखूंगी। मैं यहाँ ये याद कराना चाहती हूँ कि पेपर जमा कराने से लेकर इलेक्शन वाले दिन तक इस हलके में जो मेरे साथ सलूक किया गया, ना वो कहीं आइन में दर्ज है, ना वो कानून कहता है, ना वो किसी अदालत का हुक्म था और ना वो इलेक्शन एक्ट में जारी है। बतौर कैंडिडेट जो मेरे हकूक थे वो मुझे नहीं दिए गए। आप सब इस बात के गवाह हैं कि पुलिस गर्दी कराई गई, मेरे घर में रेड्स कराए गए, मुझे हल्के की आवाम से दूर रखा गया, उसके लिए जो भी हथकंडा इस्तेमाल किया जा सकता था वो किया गया। मेरे लिए जो मेरी टीम कैंपेन करी थी उनको पुलिस गर्दी करके थाने की हवाला करवाई गई, तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया। मेरे जो हल्का एन 166 के वर्कर्स हैं उनके घरों में रेड्स हुई, उनके घरों में चादर और चार दीवारी की पामाली की गई, उनके घर की खवातीन को ज़ुदोकोब किया गया। हद यह है कि मेरा जो कोई बैनर या पोस्टर छपवाने जाता था वो बैनर और पोस्टर छापने वालों को उठा लिया गया। उसके अलावा यहाँ पे पूरी पाबंदी लगा दी गई कि कोई बंदा भी कमल शोजब रोलर कोस्टर के निशान वाली कोई चीज नहीं छापेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह पाबंदी लगाई गई कि मेरे लिए कोई कैंपेन नहीं करेगा। किसी दूसरे की बात नहीं कर रही, अपनी वालदा की बात बता रही हूँ कि रात को 12:30 बजे SHO थाना सदर वाले हमारे अब्बास साहब सिटी वाले 30 बंदे लेकर आए हैं और आके उन्होंने मेरी वालदा को डायरेक्ट कहा है कि कमल शोजब कौन है, आपकी क्या लगती है और आप यहाँ क्यों हैं और आप यहाँ पर कैंपेन नहीं करेंगे। तो मेरी वालदा ने उनसे पूछा कि मेरे घर के साथ ही काजी अदनान साहब का घर है और 50 साल से हमारी एक ही दीवार है, मेरे ये दादा का घर है अमीर आलम कॉलोनी में। उन्होंने कहा आप जिस घर के आगे से गुजर के आए वहां तो बहुत मेला लगा, आपने उनको भी यही कहा है कि मत करें आप कैंपेन, या जो समी गिलानी साहब जिनकी वजह से आप यहाँ तशरीफ लाए उनको भी मना करें कि वो ना करें कैंपेन। थोड़े आगे डेरा अली गिलानी साहब का, उनको भी मना करें कि मत करें कैंपेन। नवाब साहब भी बहुत जोरों शोर से बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं और उनकी गाड़ियां भी फिरती हैं कॉन्वॉय के साथ, क्या आपने उन्हें भी जाके कहा है कि आप मत करें कैंपेन। एक कैंडिडेट को और एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी आप मुझे कैंपेन नहीं करने देना चाह रहे और खवातीन को हरासा करें, तो वजह क्या है? जिसकी वजह उन्होंने वो एक घिसा पटाखा, जी हम मजबूर है, हम पे बड़ा प्रेशर है। तो अब वो प्रेशर रिलीज हो गया तो मैंने भी सोचा मैं आके आपको बता दूं। अब वो सारे प्रेशर के बावजूद इलेक्शन के लिए आखिरी दिन 6 फरवरी को जो ऑफिशियल टाइम था, मैं सिर्फ
اپنے حلقے میں 6 گھنٹے نکلی ہوں. اس کے سے نہ میں پہلے نکل سکی نہ اس کے بعد نکل سکی. کھل کے نہیں نکل سکی. نقاب لگا کے، کالی چادر پہن کے، کبھی کسی بائک پہ، کبھی کسی رکشے پہ، کبھی کسی گاڑی پہ میں پھرتی رہی ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا جا رہا. اس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ میرے سے زیادہ آپ سب کو پتا ہے. بہرحال الیکشن والے دن صبح 8:05 پہ ہمیں پہلی کال ریسیو ہوئی تھی، بلکہ 7:45 پہ کال ریسیو ہوئی تھی. ہماری ایک پولنگ ایجنٹ نے فون کر کے کہا کہ جی مجھے پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. تو جو ہماری الیکشن مینجمنٹ کی ٹیم تھی اس نے ان کو کہا کہ آپ اپنا بتا دیں ہمیں، آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، ہم آپ کے لیے کوئی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد 8:05 میں چراغوں میں روشنی نہ رہی. کل سے لے کے اب تک میرے پاس سینکڑوں آئے بچے، جن میں سے اکثر رو رہے تھے. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس وائس نوٹس موجود ہیں بچیوں کی، جنہوں نے بتایا کہ ان کو زدوکوب کیا گیا. الیکشن سے یعنی کاؤنٹنگ سے پہلے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ چلی جائیں. اس کے بعد بہت سارے لڑکے پولنگ ایجنٹس ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان پہ تشدد کیا گیا، تھپڑ مارے گئے ان کو، کسی اور نے نہیں، پولیس کے لوگوں نے مار کے انہیں کہا کہ جائیں. اور کچھ جگہوں سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صبح ہی ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں، فارم 45 آپ کو نہیں ملے گا. یہ وابدہ کا سامنے ہی آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے، یہاں میں 2 دفعہ خود گئی. میرے الیکشن ایجنٹ ہیں یہاں پر الیاس صاحب، وہ گئے. میرے جو الیکشن مینجمنٹ سیل کے ہیڈ تھے میجر ریٹائرڈ ظفر صاحب، وہ گئے ہیں، انہوں نے گیٹ نہیں کھولے. اندر ہمارا جو پولنگ ایجنٹ بیٹھا تھا اس نے لکھ کے بھیجا کہ صبح جو سیل لگا کے ہم نے ڈبہ بند کیا، اب جب کھولنے کا ٹائم آیا ہے تو 6 کی بجائے 8 ڈبے آ گئے ہیں اور سیلیں بھی بدلی ہوئی. سیلیں کٹی ہوئی کا ہمیں کمپلینٹ آئی سیدہ طلعت زہرا گرلز کالج کچھ سے. پھر شمیم آباد میں ہمارے الیکشن ایجنٹ اور میرے ساتھ جو میری یہاں پر کھلی کیمپین کروا رہی تھی ناہید صاحبہ، وہاں موجود تھی، انہوں نے وہاں ویڈیو بنائی ہے. سمی گنانی کی وائف باقاعدہ ڈبے لائی ہیں. تمام جو الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط بنائے ہوئے وہ پریزائڈنگ افسر نے بالکل آبزرو نہیں کیے. پورا آپ دیکھیں وہاں پہ خواتین کا میلہ لگا ہوا ہے، کوئی آپ کو وہاں پہ آرگنائز چیز نظر نہیں آ رہی. اس دوران پریزائڈنگ افسر صاحبہ جو ہے وہ ڈبے رکھ بھی رہی ہیں اور ڈبے اٹھا کے لے جا بھی رہی ہیں. کھلے ہوئے ڈبے آئے اور بعد میں ان کو سیل کیا گیا اور بغیر پولنگ ایجنٹس کو بلا کے سیل پیک کی گئی. وہاں پہ جو ہماری خاتون پولنگ ایجنٹ موجود تھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کے منہ پہ ناخنوں کے نشان تھے. ان کی وائس نوٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو ناہید بی بی لے کر آئی ہے، میں پھر وہاں پہنچی ہوں. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہوں کیونکہ ان کو ہراس کیا گیا تھا.